Plötzlich zeigt deine Waschmaschine Alarm E18, F18 und läuft nicht mehr weiter und du weißt nicht, was du machen sollst. Ich sage dir gleich, was das heißt und wie du es lösen kannst. Also bei Siemens Waschmaschinen haben Fehlercodes E18 und F18 immer mit Abpumpen was zu tun. Entweder mit Abpumper oder vielleicht Schlauch verstopft. deswegen fangen wir an mit Abpumperfilter. فجأة تتوقف غسالتك ولا تكمل العمل وتظهر على شاشتها كود الخطأ F18E18. سوف أريك الآن ما معنى الكود وكيف تحل هذه المشكلة. F18 or E18 تعني مشكلة في نظام تخريج الماء، فإما مضخة تخريج الماء أو الترمبة أو فلتر الترمبة أو الخرطوم الذي يخرج الماء. سوف نبدأ بتنظيف الفلتر. The failure code F18E18 means that you have problem with your switch system. It's maybe your pump, your filter, or your pipe. Here is the pipe. And here is our pump and filter. Also, das ist der Schlauch vom Abwasser. هذا هو خرطوم مخرج المياه. وهنا توجد المضخة، الترمبة والفلتر. Hier findet man die Abpumpe und Filter. سوف أريكم كيف تنظفون الفلتر وعندها تذهب المشكلة تلقائيا. هذا إذا كان الفلتر متسخ. كذلك يمكننا تنظيف الخرطوم، وفي حالة عطل الفلتر يجب علينا تبديله. Also, wenn das daran liegt, dass der Filter verschmutzt ist, machen wir den gerade sauber und verschwindet der Fehler. Falls das an Abpumper hängt, dann müssen wir den Abpumper wechseln. Es kann auch sein, dass der Schlauch verstopft ist, deswegen müssen wir den sauber machen. Ich zeige euch gerade, wie ihr das macht, ohne das ganze Boden mit Wasser nass macht. سوف أريكم كيف تنظفون الفلتر دون أن تغرقوا الأرض بالماء. نفتح الغطاء، نقوم بإزالته بالكبس على الاتجاهين والسحب. Wir sammeln das Wasser in einen Behälter. نقوم بتجميع الماء. نسحب هذا الخرطوم، نقوم بفتحه، ينزل الماء تلقائيا. ننتظر إلى أن ينتهي الماء من النزول. بعد أن قمنا بتجميع المياه نقوم بفتح الفلتر. Nachdem wir das Wasser gesammelt haben, öffnen wir den Filter. After we catch the water, we open the filter. This is the filter. Wir drehen einfach. نقوم بإدارة الفلتر. نفتح الفلتر قليلا فيخرج الماء من هنا. قبل إزالة الفلتر ننتظر لحين أن يخرج الماء بالكامل. عندما يقل الضغط هنا يخرج الماء بسهولة. Da steht Unterdruck, deswegen machen wir ein bisschen auf. Das Unterdruck ist weg und läuft das Wasser raus. So läuft einfach raus, aber nicht ganz rausdrehen. لذلك تجنبوا فتحه بالكامل في البداية لحين أن يخرج الماء بالكامل من هنا. عندها نفتح الفلتر. So there is vacuum here. We open this a little bit, but not fully open. We wait till there is no more water here. Then we open the filter. See, this is the filter. What we find here. We have a look. There is a coin. Hier ist eine Münze, da ist Geld. يوجد هنا في الفلتر نقود معدنية. هذا هو الفلتر. الفلتر نظيف. It's clean. So ist es sauber. Da ist nicht so viel Dreck. Auch die Pumpe lässt sich einfach drehen. Wir können es prüfen, indem wir Abpumpen auswählen. So we can test it indem we choose Abpumpen. بإمكاننا اختبارها عن طريق وضع الغسالة على الأببومبن. هذا هو إخراج الماء، أببومبن باللغة الألمانية. نكبس على الستارت ونلاحظ هنا ماذا يحدث.
لاحظوا المضخة تعمل. أتمنى أن تلاحظون هذا الشيء. لاحظوا أعزائي المضخة تعمل. We test the pump. You see, it's working. So prüfen wir die Abpumpe. Also es funktioniert einwandfrei. Ist nicht verstopft oder so. Also von daher, Pumpe funktioniert. لذلك نقوم بفحص الخرطوم. Deswegen prüfen wir den Schlauch. So we test the pipe. هذا هو الخرطوم، خرطوم التصريف. This is the pipe. We test it. قمت بفتح الوجه. طريقة فتح الوجه موجودة في فيديو آخر لدي. Ich habe die Tür geöffnet, komplett, also dieser Blech. Das habe ich alles in einem anderen Video gezeigt. I opened this part. The method you see it in another video. I have already do it in another video. Hier ist die Abpumpe, wo wir sauber gemacht haben. This is the pump which we already cleaned, and we will clean this pipe. Das ist unser Abwasserschlauch. Wir bauen das raus und machen es sauber. نقوم بإخراج الخرطوم وننظفه. هذه هي الطريقة. قمت بفتح هذا الخرطوم ويوجد في داخله شيء ما. Ich habe diesen Schlauch von hier getrennt. Ich habe hier was gestellt, damit das Wasser nicht rausläuft. Und hier spüre ich, dass irgendwie wie ein Socken drin ist. Das versuche ich rauszumachen. Wie ihr seht, da ist ein Socken drin. As you see, there is something inside. كما ترون هنالك جوارب في الداخل. ننتبه كي لا يخرج الماء إلى الخارج. هذا هو حساس أو طواف المياه. إذا كان هنالك أي مياه في الغسالة فسوف تفصل عن العمل لا يحصل أي حوادث. كما تعلمون أن المياه مع الكهرباء خطرة جدا، لذلك نقوم بتنشيف الغسالة من المياه التي دخلت إليها.
أعد توصيل الخرطوم إلى مكانه. Reconnect this pipe. Wir stecken diese Schlauch wieder drin. Ich habe diesen Schlauch wieder in die Pumpe gesteckt und jetzt muss alles einwandfrei laufen. رجعت الخرطوم إلى مكانه وسوف يعمل كل شيء كما يجب. لا ننسى التأكد من إرجاع الطواف وتنشيف بقايا المياه. Das ist eine Sicherheitsschwimmer. Wenn hier zu viel Wasser ist, dann schaltet sich die Waschmaschine automatisch. Nicht das, was passiert, wie ihr weißt, also Strom mit Wasser ist so gefährlich. Deswegen macht der Hersteller so eine Sicherheitsschwimmer, dass es nichts passieren kann. Ich habe für die Ein- und Ausbau ein Video gestellt in meinem YouTube-Kanal All Specs of Life with Bashar. Da wird alles gezeigt, wie ihr alles einzeln zerlegen könnt und zusammenbaut. قمنا بتنشيف الغسالة من الداخل. نرجع الطواف إلى مكانه. طريقة الفتح والشد بالكامل تجدونها على قناتي على اليوتيوب باسم الحياة بمختلف محاورها مع بشار، وكذلك على التيك توك All Specs of Life. من أجل المزيد من المعلومات وكل ما هو ممتع ومفيد وجديد لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب، عمل لايك وشير للفيديوهات، وكذلك عمل فولو دويتو وسبسكرايب على صفحتي على التيك توك. الغسالة تعمل الآن 100%. The wash machine is working very well. Jetzt funktioniert die Waschmaschine wie neu. أراكم في فيديو قادم. تحياتي.